Gipasanginlan ko nga ako'y amahan sa gibuntis sa akong kawan night stand. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man na sa imuha mga viewers ug followers. Itago na lang ko sa pangalang Gabby. Nagsugod tanan na sa usa ka sayop nga desisyon ang akong problema. Na ako'y ka-chat DJ Sam sa social media. Itago na lang nato siya sa pangalang Sania. Tulo ka buwan pod mi nga ga-chat-chat kani adto. Ug murag seryoso baya DJ Sam. Adlaw-adlaw gid mi ana niyang mag-istorya. Mag-video call hangtod nga nagkasinabot mi nga magkita sa personal. Sa among unang panagkita DJ Sam, wa ko kahibaw nga usara di ay kagabi na anadayon mahitabo sa amo ang duha. Ug kadtong gabi una to, mao di ay to ang mubag-o sa akong kinabuhi. Nag-init naman ang among panag-istorya ni atong higayuna, nada sa emosyon, ug hangtod nga nahilabtan gyud nako siya. Duna gyoy nahitabo sa among duha. Pipila ka adlaw DJ Sam, gikan dunay nahitabo sa among duha. Nakuratan ko kay ning chat raman siya sa kuag kalit. Ana pa siya, Gabi, magpakasal na ta. Like, ha? Ngano? Mura ko gibundakan og langit og yuta DJ Sam. Kay wa pa man gani mi nag-uyab og tarong. Proposal sa kasal na dayon? DJ Sam, naglibog gid tawon ko ni adtong tungura. Tungod kay wa ko makahinumdom nga nanguyab ko niya o gisugot pod ko niya. Basta na lang na inahitabo sa amua. Tungod ni adto DJ Sam, nakikita ko sa iya og balik kay ingon pa siya, do na daw siya iistorya sa ako ang nga importante daw kaayo. Dihang pagkita namo, niingon siya sa kuha DJ Sam nga buntis na daw siya. Ha? Ana di na? Mabuntis di dayon? Naluya gid ko DJ Sam. Wa ko'y mahimo kundi mo ingon na lang nga oo. Kay tinuod man sabgud pod na ay nahitabo sa amo ani adtong una namong kita. Pipila ka adlaw ang milabay. Pero sa huna-huna nako DJ Sam, dili pa ko ready. Unsaon man ako ni? Unsaon nako nga mubarog isip amahan og bana sa iyaha. Para nako, dako kaayo ni nga responsibilidad. Tungod kay na-bother ko sa akong nahibaw-an DJ Sam. Gi-share na ako sa akong amigo. Pero kabaw ka, niingon siya sa kuha DJ Sam. Ang iyang gisulti sa ako ang nga maugid tayo nakapabagting sa ako ang dalunggan. Duda daw siya. Basin dili daw ako ang gibuntis ni Sania. Ingon pa gyud siya. Basin bago daw mi magkita sa personal. Nagpatira na daw siya og lain. Iyapod kong gi-warningan DJ Sam. Dito murag na ay nilutaw sa kung huna-huna nga pasin tuod no? Murag nagduda pod ko DJ Sam kay imposible man siguro nga mabuntis lang dayon sa una ninyong kita. Unya pila pa man pod ka adlaw. Nideklara dayon siya nga buntis daw siya DJ Sam. Posible ba na? Humani adto DJ Sam, naguna-huna gid ko og taman. Nagbangga-bangga na nga akong huna-huna og emosyon. Pero nisangko gihapon sa akong pagpakikita sa iya pag-usab sa personal. Ako gid siyang gikompronta DJ Sam, diretsahan. Gipangutanan nako siya kung ako ba gyud ang amahan na sa iyahang gibuntis. Una, ingon pa siya ako agi daw og sigurado siya. Pero gitagaan ako siya og mga instances. Kadugayan ning hilak na siya DJ Sam. Dito na niya giangkon ang tanan. Buntis na daw siyang daan bago pa nagkita ming duha sa personal. Dili daw ako ang amahan. Naa daw laing lalaki nga nakahilabot sa iyaha. Pero gitakasan daw siya. Nahadlok daw siya DJ Sam kay basin unya daw og mahibal-an sa iya mga ginikanan nga buntis siya og gitakasan siya sa lalaki. Why mo barog nga amahan na sa iyahang gibuntis? Mao DJ Sam, nga gihanyagan na lang gyud ko niya nga magpakasal naming duha og ipaangko na lang gyud sa akoa. Nangayo siya pasaylo nako og niingon siya nga tinud-anay gyud daw nga nahigugma siya nako. Pero DJ Sam, ako sa tinuod lang, gugma? Naa siguro pero dili ingon ana kalawom kay bag-o pa man mi magkita. Pero kanang iyaha nga pagpanlimbong nako.
Kanang iya kong paangkuno na sa anak nga dili man ako DJ Sam naglibog ko tungod kay perti niyang pakiluoy sa ako nga dawaton siya ug pakasla nako siya. Kay basin unya daw ug mapatay pa siya sa iyang mga ginikanan. Dili ba daw ko makonsensya kung doon na day mahitabo sa iyaha ug sa iyahang anak. Palihog lang DJ Sam ug mga viewers, tambag iintawon ko ninyo. Pambasahon ko na tanan sa comments section kung angay ba na kong ipadayon nga magpakasal ko ni Sania. Or bulagan na lang nako siya. Imong sender DJ Sam, Gabby.